Uy, panis! Easy. Tuto Junior, wow. Bay ka na easy. Kala isi kala. Nih. Brad, anong tawag sa luto na Kala easy. Kala isi ano to eh. Kali si recipe. Uy, ito na sisig yan, Brad. Kala easy Eh, bay ne. Kunting apoy para mas medyo challenge. Brought you by Barbershop. Sponsor. Sponsored by Jumbo Bebe. Ayun. Yung moto. Yung moto. Wala tuloy. Yung paborito ni JD na moto. Paborito ni JD. Kala isi yun. Ano, sarap yun. Ang sisig yung pre. Oh. Sisi. Sisig. Tuna, sisig. May asin na ba to? Wala tong asin. Tamang yan. Tilibing yan, hindi yan kasi. Oh. Ano ko aswang? Uy. Hindi ka kasi. Ba't di ba nag-aasin ng aswang? Uy, wala mo nag-aasin. Buto ng aswang yun ah. Wow. Quality oh. Uy, perfect. Quality. Perfect. 10 euro. 10 euro. Ay, 10 euro. Easy money. Easy money. Toto. Ah, sarap. Kala mo Junior aswang din. Hindi ka kasi. Junior asin. Gawa mo ng aswang si Junior. Yup, yan na. Up. The moment of truth. Oy, perfect. Oh, perfect JD. Oh. Uy! Tambot. Uy! First bite. Yan, nagutom. Hindi. Ay, may plating pa talaga. Oh. Kala easy. Siguro nag-ano to sa restaurant. Siguro nag-ano si Jane sa restaurant to. Ngayon ko nag-experience sa restaurant. Kasi galing mo ganun lang. Bay kala easy. Hindi. Ano tayo? Aswang. Wait. Kasi no? Tingnan mo, first bite para mag-follow tayo sa ating mga viewers. Ayun lasa, review, taste review. Uy, kalami! Kalami!